Okay. Our last 18 man siya. 6 sa pants. 6 indicate. Indicate na. Oh, save more. Diyan na, diyan lang. Save more, talikod. 14, 9, 20, 8, kag. Hindi ka kitaon. 13. 13. Save more, Talisa. Ay, save more. Save more sila versus Super Metro, Talisa. Sino naman bulos? Oh, bulan ka, save more. Suma bulos pa mitek niyo? Oh. Saan mitek? Continuation game. Nagpaskilan. Continuation game. Continuation game for Save More Silay versus Super Metro. Score, score. Score, scorer. Score, baka! Oy, natulog ka daw. Paano? Ano mo naging training mo pa man? Score, baka! Scorer! Yak! Ilawag daw, wag ka. 19. Oy. Sinabi na. Oh, 21. 21 na, 21. 21. Ay na, ano. May kakaon na bigyo. Ay na. Bago na damo, bago na gid ka sugod. Continuation game. Continuation game sa Super Metro. Nag-save more sila. Wow. Continuation game. Plus 1. Scorer! Pwede yung isama, yung isama. Pagkaya ako talaga ng score. Plus 23-16 ang score for Save More sila. 23-16. 14. Arbol. Romeo naman oh. Romeo naman oh. Romeo, si Juliet din. Let's go! Save More Silay from Limwell, Talidong. Shout out kay Toto Arman from Raj Makilan, Demora. Shout out. 14. Nice pass. Nice pass. Scorer! Possible naman lipat sila Basket counted. Foul basket. 18-25 ang score. O, bonus stroke. Wala. Dua lang sila ya. 3-point play. Nasipaan. Go rep, go rep. Pero dala pungos mo. Ten, 9. Score 25-19 for Save More Silay. 25-19 ang score. 14. Gapaw. 7 minutes. Uy, wala mang gyapon. Nugon ba? On turnover.
14. Madam, ano na quarter? Second quarter of the game. Continuation game ni. Turnover. Foul basket. Basket counted. Pa-shout out, madam. Shout out kay Rodjen Puchon. Shout out sa imo, sir. 18. Shout out nanay, madam, from Joel Junior Susan. Shout out sa mga taga-barangay Ginalaran. Thank you so much sa pagpalangga sa Pitikachu. Ayari ka mo. Time out. Petro. Size 12. Size 12. Dali! Oo, ano na makalapit. Maya sa statue sa mo. Shout out from Ukraine. Shout out sa pagkukugaling assistant. Thank you so much. Shout watching from Ukraine. Bao Ukraine dija. Sana Olga continue kami ya stop na gid bao Tito Ryan. Stop na gid Tito Ryan. Basi may chance pa. Shout out kay Tito Ryan Perono. Salamat, madam. Thank you, madam. You're welcome, gid. Sending love. Thank you so much, Barangay Ginalaran, sa pagpalangga sa Pitikachu. Tadlungan. Kurog-kurog mo. Shout out kay Ray Alexander. Ray Alexander Tebianosa. Shout out Ray Alexander. Shout out Bor Juval Caranoo, madam, from Joel Susan. Shout out naman that I'm watching from Korea. From Herbert Pasino. Shout out sa mga taga Korea. Ang score 29-21 for Save More Silay. Ma-live ka di buwas, madam. May booking kami, may debut kami ng katuan tomorrow. So wala. Hindi ko kurang akadto. Shout out gali sa taga Metro from Wilhelm Esparas Grande. Wala si manager ka-attend. 5 minutes. 31-21 ang score for Super Metro. Hindi ka lagi dyan. 14. 10. 9. And score for Super Metro. 31-23 ang score. Hindi kami available, boss. Hindi kami available, boss. Jetback 12. Mga beauty, dabi ka mga taga Metro, Medjam, hindi sila. Late, sir, ah. There sila sa bench, guro. And another steal for Super Metro. Oy, cut a home. Last na lang, madam. Shout out kay J. President Putin watching from Ukraine, from Joel Susan. Shout out, birthday ko, boss. Advance happy birthday kay Kyle Estrada. Advance happy birthday. Wala kita da. Oh, hello. Hello, shout out, Brixer Campo. Bye-bye, hello ka mo. Later so na lang, wala da sila gawangan. Why, luya pa. 25-33 ang score for Save More Silay. Nice pass. Ay, nice pass. Ano galiya? Game pass sa kontra.
Sino ban si Madam ang score? 33-25 for Save More Silay. 33-25 ang score. Three minutes. 3 minutes on our second quarter score for Save More Silay again. 35-25 puno na ang abanse. 35-25 ang score. 14. 10, 9, 8, 7. Wala pa rin. Ball for Save More Silay. Nagatake, gimpasa, and traveling. Ang score 35-25. Pulo ang abanse sang Save More Silay. 14. Wala. Rebound 4. Save More Silay. Game pass, nice pass, and basket. 37-25. Stepping on the line. Wala. Gatanaw sa linya. Last 2 minutes on our second quarter. Pugang ang mga rebound. Steal for Save More Silay. And Romeo on the ball. And basket. Time out. Metro. Mayong gabi. Pagkikacho mayong gabi, Madam Herlene Bunda. Thank you for watching. Ang score 39-25 for Save More Silay. 39-25 ang score. Shout out sa ating mga cute nga scorers. Time ang score. Time out na si Paul. Time out na si Paul. Time out. Time out. Time out for Save More. 1 minute 35. 1 minute and 35 seconds remaining on our second quarter. Kailan man nabing ang jersey, suksok mo? Sa ano yan? 40-25. Nantawa, abing score yet. 40-25. Kayo, ada, huwag kagikaroon papikyo. Isa ka ba? Lada ka na. 40-25 ang 1 minute 35. Ikaw na ang-score ka sa alasa. Ikaw na ang-score. 40-25 ang score. Ang mga bata-bata ni Papi Rolly. Oh, pula ka Metro. Training nga mayo pa. Kasi alas yan ba yun yung buteo. Oo. Kasi score. Ito yung sound ka no. Kasi alas. Okay, lagi na. Na-training na ni Papi. Scorer na naman. 14. Foul. There's a foul. 22. 1 minute 21. Uno, 21. Wow. Shout out Madam kay Paul Jason Escare, Romel Ginsataw, Lloyd Ginsataw, Jeric Oxenia Ramayray, Ernesto Moya Ubano Jerdy. Happy birthday kay Ernesto Moya Ubano. Kagkay Biling, happy birthday da sa inyo from Radi Puja. Ball for
Super Metro. Shout out kay Dean nga pag walang abot. 55. 50. Please send Gcash, maluwi ka mo. 45. Charot. 40. And another steal for Save More. 85. 30. Foul basket. 24. Wala. Rebound for Save More. And another steal. 16. 16. Shout out kay Glenn De Luna sa Super Metro Madan. Shout out Glenn De Luna from Ronel. 15. Shout out kay Papi Bo, Rolian Neong. 8. 7. 6. 5. Go Iyado for Metro Talisay number 8. From Christine Joy Caballero Boltron. Number 18 gali. Go Iyado number 18. From Christine Joy. Wala. End of our second quarter. Ang score 45-27. Paano na ba? Sa likod, baka pagyapo. Go Roland number 18 from Wilhelm Esparas Grande. Diyo na galing nga po sa bench nyo pala. Diyo nga sa mga basura nyo. May basurahan ka sa kilit. Diyo nga wait. Thank you. Shout out please sa Metro team. Shout out Super Metro from Wilhelm Grande. Quarter. O players. O diri ko to. Talikod ka mo danay. Talikod ka mo danay. Talikod sa table. Dos. So. Dua ka dos. Nag-12. Ang seat mo, 21, 15, 11, 7, 3. Oh. Bula ka Metro. Okay na. O bula ka Metro. Ipinsan seat mo. Number 2 Glenn from Wilhelm Grande. Sa patubuon da nakapula pula short ko. Nasa foul. Number 3. Ay wala. Para ba? Stats. Number 14 Borla, shout out from Wilhelm Grande. Shout out madam sa kumpare ko nga ara sa Metro, si Stanley Pringle Berunio, taga E. Lopez. Salamat ka, God bless from Jundi, Salvador. Glenn number 2 Guada from Ronel. Nami kay wala nagulan gani. Basta hindi lang magulan, sige atong game. For defense. 16. Sa lakit ang buli ko sa pungkuli. Putih. 10, 9.
30 seconds revolution. Kaluyan, wala na gulan. Yan. Kita mo? Laboton nyo na lang na yung ringan niya. Itong nakapula, bala short bala. Mas taas pa itong buon. Thank you, Pikachu. You're welcome, good mga sir and madam. Pa-shout out admin na may ka-live, tin-out, gid. Mayo lang kung mayong signal. Na, pag ano yan, wala signal, oh. Pag ano, wala pag cancel live, oh. Gani, no? Dula, walang signal, oh. Oo. Ito, oh. Gina sa ilo ko ganin smart card dito mo na, oh. Linlain, gito yun. Wi-Fi? Kasi Wi-Fi! Ba't kasi Wi-Fi na to? Gapi sa Wi-Fi? Gapi sa Wi-Fi kami to ya bala. Wala sa na-inform. Box. Wala sa na-inform bala ya. Wala na pala sa out of bounds. Ang score 29-51 for Save More. Shout out kay Sumaria number 7, madam. Shout out kay Sumaria number 7 from Limwell, Talidong. 29-54. Ball for Super Metro. Uy! Danlog pa siya. You're welcome, good boss Ryan Azuro. Thank you, good boss. Salamat sa coffee mots. Sipon. And sa family Azuro sa pa-fiesta. 29-54 ang atong score. 14. Basket. Shout out sa nakadownload. Shout out. Hari na siya. Shout out al Chris Flores. Hari di ka ginasi kay Bartos. May tayo ka. Sa live balaya. Nagpasaway. Ang score 31-54. 31-54 ang score for Save More sila. Madam, pa-shoutout kay Jeric Oxenia Ramayray. Langging hinahinay lang sa pag-shot. I love you. Kag happy birthday. Kay Pals Ernesto Moya Obano Jr. Watching from Kaduhaan, Cadiz. God bless. Shout out halin kay Judy Ann Eliarda Data. Shout out ko kay Papay. Shout out halin kay Chris Flores. 5 minutes. Uy, nabuyan. Wow. Shout out kay Sir Julius Tan, aka J. Cuenca, sang Super Metro Talisay, idol ko ginasa from Junji, Salvador. 4 minutes, 52. Bye-bye, Papi Bo. Macro 52. Oo.
Shout out Rolianeo, nagpuli na siya. Yo, Mario. Score 31-54. Shout out kay Glenn De Luna. Idol. Shoot kay makashoot ka man karon sa akon. From Ricky Opina Maglasang. Salamat gid Alcris Flores sa pa-Gcash, no? Dako gid nga bulig. There's a foul. Foul. Number 7. Lastro. 4, plantay 4. Shout out naman dyan, Lods. Shout out kay Sir Champ Celis. Mayang gabi sa imo, sir. Hindi na pagambala nga mata. Siyempre, bulig na nasa palod. Ganit, dako-dako gid nga bulig, sir. Dako-dako gid nga bulig. Sang pa-Gcash ni Alcris Flores. Traveling. 4 minutos. Ball for Save More. And basket. Basket for Super Metro. 35-58 ang score. 35-58 for Save More Silay. This is our third quarter. 35-58 ang score for Save More Silay. 3 points wala. Again, volleyball. Dion for 3. Wala. Rebound again for Save More. Okay, no basket. 35-58. 3 minutes. Nabuyan. And ball for Save More. And wala, follow up. Nice basket. 2 minutes 30. 61-35 ang score for Save More sila. Traveling. 2:16. Ay, 35-60 gali. 35-60 for Save More sila. 35-60 ang score. 25 ang abanse. 14. Wala. 2 minutes. Out of bounds. 1:50. Fourteen. 10, 9, 8. 3 points. 63-35 ang score.
Shout out kay Tita May Flor Kabangal nga bago lang naglantaw sang live sang Iya Bilas. Shout out kay Tita Flor May Flor from Junji, Salvador. 11. Jet back 11. Shout out kay Jason Robles din ka na. 10. Kapanyapon sa Jigs. Ay, wow. Sana all. Sa dito niya po. Jigs ko no, Jigs. Shout out sa naman. Olo. 1 minute. Shout out Sir Jason Robles, nagapanyapon sa Jigs. Hoy kita da. 14. Basi may ang amo ng Just Burger wala gyapon na. 50. May lapit yung Jigs galing. 45. Close na niya. Why nag 24 hours na ba ang Wala. 40. Pero ang sa main dress ay Jigs dito ka pa sila. 36. Kaya mo na. 37-65 ang score. Nabuyan. 30. Shout out kay Jerome Ponce from Shonel Lin's Mine Caballero. Shout out Jerome Ponce. Uy, kato. 20. 39-65. Shout out kay Vong Navarro from Metro Talisay. Uy, Foul. there's a foul from Shonel's Mine Caballero. 8 seconds. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Shout out kay O Jabol, pula gyapon sa sibor. Din. Shout Dos, out. dos, dos. Shout out kay Dean Celis. Seryoso. And end of our third quarter. $39-65 ang score. Wala maliso. $39-65. Sino sa mga? 39-65 ang score. Shout out kay Chelsea Alandon. Shout out kay Chelsea Alandoni. Nagalantaw di subong. And start of our fourth quarter. Hindi man pala. Okay ah. Islanda ba ni Reng? Ang Reng, islanda Reng. Dinain nila. Dinain nila Reng. I-request ako din yung Avilport. O sige na. Fourth quarter. Go Metro Talisay team. Shout out. Metro Talisay. Pare mo yaw. Tara, kunin mo. Matipidsa, nahulang sibor. Ako na. Nahulang mo, nahul na. Ila bula. Basilas. Ito na lagi. Kasi may sponsor bola na. Shout out. Base may pa-sponsor sa Amon Bola. Gabaton, gid kami sponsor no. Kag any other sponsorship, open gid kami. Thank you so much. Shout out gali sa mga sponsors.
Hot Sauce Bistro Pinto There's a kag foul. Chick Boys. Thank you, Ged. Sa amon mga sponsors. Shout out from Umarica, from Lorraine Angel. Salamat sa pitik from Mahilum Deniega. You're welcome, Gid. Stepping the line. Stepping the line. 41-65 ang score. 41-65. Foul. There's a foul. Zero. That's one. Ten. Traveling. Go Papa Francis of Metro Talisay from Rolane Angel. Apple. Bula na bula. Bula, bula. Mag-chat ko kay Agency, wala ba nagtago? Ano? Panita na si Chelsea ha? Kailangan siya doon mag-chat may kinalan. Ano nga abansi ang save more sila. There's a foul. 66-47 ang score. 66-47. Ay, 66-43 gali, 41 to gali, abi ko 7. 66-43. Out of bounds. And foul basket. Bye-bye, bye-bye, bye-bye. Number 59. Time out. Simple. 8 minutes, 40 seconds. Let's go, Kanta. 45-66 ang score. Hindi mata makompleto da. Oh, bonus score. 8 minutes, 40 seconds. Gabi na nasa. 8:40. Ako lang mapitike para wala ko sa picture. Ito mo wala ko ganito puso. Wala ko sa pangalan niya, baka matapitik na lang. 24. Wala ko ganito puso ang picture sa page. Teka, ay mga stepping. Wala.
Foul. 45-66 ang score for Save More. 45-66. Lota. And another steal. There's a foul. 47-66. 47-66. Foul. 0. Ten, 10, 9, 8, 7, 6. And score for Save More Silay. 68-47 and score. 68. Foul. Ay, wala ko may gagaw. Shout out sa scorer. Utang lang daw mag-count doon. Yung pamawan ka din sa dam. Seven minutes. For 10. Ano sugar? Oo. Medyo. 47-68. Time out. Sibor. Silaw, be? 6 minutes 45. 47-68 ang score. Wala na time out ang Sibor ha. 47-68. 45. Sa dam nga pa mga. Wako na sa dam. O, dipinsa. 47-68 ang score. Paba ka ba? Traveling violation. And basket for Zion. Ay, hindi gali. Ano ba? 47-70 ang score. 47-70 for Save More. Was pa? Foul. There's a foul. 18. Stop. Stop. Substitution. Sabanay. 5 minutes 39.
Nagagaway sa dalom and there's a foul. Foul, number 2. Bili ko naman sa motor ang nutshell ko, base kawato na naman. Shoutout sa nagkawat. Shoutout sa nagkawat. Iba din ka. Pag natanaw ka man sa buong. Ang laway-laway ng nutshell kawato no mo. And turn over. 5 minutes. 5 minutes. Gabiling. 5 minutos. Time out. Ilan daw? $47-70 ang score. 14. There's a foul. 3 Seconds. seconds violation. Oh, time out, Pedro. 4:42. 47-70. 47-70 ang score. 47-70. Four minutes, 42. Hindi, kapit ko na kay sarili. Kaya sige dahil. Opo na ka, Pedro. Dalog. Kasi kasi mas teammate ko sa court. Sige, sige pala. Sabi, matang doon. Sabi ko na ako sa passenger. Ano meron ko yung iyo? Gag-name na sa akin niya tapos. And wala pa rin. Ball for Save More sila eh. Basket counted. Foul basket. Calibrate. Oh, bonus. Wala. Rebound for Metro. Super Metro Talisay. Three points. Wala. Rebound for Save More. And score again. Good shot. For Save More sila eh. Number 29. 47-74 ang score. Nice pasta. Out of bounds. Siyempre ko, ako naman sa country bowlers play. Time. 3 minutes, 30 seconds. Tres Quinta. Tres 14. There's a foul. Number 2. Sat. Down. Yeah. Sudah dahil dyan. Saba na eh. Out ang option. Oop. Foul. Three minutes. Tapos, Pinag-iaman din yata. they want 3. Minus 500.
Time out, Metro. 2 minutes, 24. 2:24. Okay na, time out ang dua natin. Sige, sunod. 300 kg. Now, kami dito. Abula kasi more. 600. Okay, makamukha. Mula na. Dako ka na talagang bulig. Pila score? Last 2 minutes. 54-77. 54-77. Wala. Wow. 54-77. That's one. That's one. Lela. 130. Basket for Super Metro. 55-77. Portel. One minute. Fifty. 45. 40. 35. 30. 81. Basket. 80, 59. 20. 15. 14. 10. 83. 59. 7. 3 points. 62. 4. 3. 83. 1. And our fourth quarter. 62-83. 62-83. Shout out Sharon Oxera. Mayang gabi. Thank you so much sa tanan nga nagtanaw. Thank you, good. Bye. 62-83 score for Save More. Sila.